Ayan ha, naka-flame to. Abangan natin. Defender nyo nga. Eto pa oh, squad to. I sense danger. Teka lang, teka lang. Down isa. Naka-orange to, I naka-orange. was getting hit feel. Eto, naka-orange sa akin ah. Go here, children. Okay na Gago, yun. Reaper Wala pa pa lang. Entry sa likod mo ha. Pre, baka Reaper malikot pa na, ka pa. patay na yung Reaper. Tinker yun, yung Reaper. Bago, nilusog mo pre. Hindi, low siya, low siya. Tara pre, sakay ka pre. Sige, naka-orange to eh. Ay, bababa pa yun pre oh. Puntayin natin. Hindi, bababa yun. Natin ba? Bababa Ay, natin. bumaba sa body niya. Smoke shrouds your Saan ba? Sa body niya, sa body niya. Bobo ka ba? Hindi ka na namin bubuhayin. Dito guys, madami.